Poznato je da nekoliko zemalja eksperimentiše sa tehnologijom borbenog egzoskeleta, koja se obično sastoji od nosive mašine koju pokreću električni motori, pneumatika ili hidraulika, koja dramatično povećava snagu i karakteristike izdržljivosti vojnika, pojačavajući snagu njihovog pokreta. Ruski inženjeri su stvorili prvi prototip borbenog egzoskeleta opremljenog elektromotorima, otkrio je Berhan Ozdojev, industrijski direktor odeljenja Rostec State Corporation za naoružanje, municiju i hemiju posebne namene. Ozdojev je dalje objasnio, egzoskelet koji stvaramo sa kolegama sa Istraživačkog instituta za mehaniku Moskovskog državnog univerziteta Lomonosov smanjuje opterećenje mišićno-koštanog sistema za 50%, a potrošnje energije pri trčanju ili hodanju za 15%, omogućava korisniku da nosi do 60 kg tereta i automatsku pušku sa 20% većom preciznošću. Zvaničnik kompanije kaže da je egzoskelet sposoban da radi u dva režima, aktivnom i pasivnom. U aktivnom režimu rada elektromotori bez zupčanika na baterije služe za poboljšanje fizičkih sposobnosti korisnika. Sistem se aktivira kada se vojnik kreće po neravnom ili planinskom terenu. Pasivni režim je dizajniran za kretanje po ravnoj površini sa zupčanikom. Servomotori egzoskeleta uključuju senzore položaja kao i senzori pritiska u predelu stopala, koji osiguravaju da se egzoskelet prilagodi pokretima korisnika. Zajedno sa Istraživačkim institutom za mehaniku, podružnica Rosteka, TSN, IIT, Tokmač, Centralni istraživački institut za preciznu mašinsku izgradnju, uključena je u stvaranje egzoskeleta. Vladimir Budanov, šef laboratorije opšte mehanike u Istraživačkom institutu za mehaniku, ukazao je da će buduće verzije sistema uključivati upotrebu kompozitnih materijala i druge modifikacije za poboljšanje napajanja i sistema upravljanja. Trupe opremljene egzoskeletom već deluju u Siriji. Neimenovani predstavnik Rosteka je na forumu Armije 2021 otkrio da su borbeni egzoskeleti ruske proizvodnje već raspoređeni u Siriji u snajperskim jedinicama, gde se kaže da su povećali borbeni potencijal pojedinih vojnika i čitavih jedinica. Zvaničnik je rekao da egzoskeleti koji se koriste u Siriji koriste pasivnu tehnologiju. Drugim rečima, nisu opremljeni elektromotorima, ali mehanika njihovog dizajna omogućava im da smanje opterećenje mišićno-koštanog sistema nosioca, omogućavajući mu da nosi teret na veće udaljenosti. Rusija je godinama slala stotine vojnika u Siriju kako bi očistili mine koje su ostavili teroristi, ali trupe deluju u urbanim i ruralnim područjima i pomažu bezbednom čišćenju drevnih lokacija, uključujući arheološko nalazište u Palmiri u centralnoj Siriji. Oprema vojnika budućnosti. Ruski inženjeri nisu jedini koji rade na pogonskim i pasivnim egzoskeletima za vojnu upotrebu. Poznato je da Sjedinjene države i Kina rade na futurističkoj tehnologiji koja se do pre nekoliko decenije smatrala domenom samo naučne fantastike. Osim u vojne svrhe, egzoskeleti imaju niz drugih potencijalnih upotreba, uključujući i medicinu, pomaganje pojedincima koji pate iscrpljujućih uslova koji ograničavaju njihovu sposobnost samostalnog kretanja, među spasilačkim radnicima i vatrogascima, te u industriji. Iako su postali stvarnost tek u 21. veku, egzoskeleti su nešto o čemu su naučnici i pisci razmišljali više od 2 veka. Ruski inženjer Nikolas Iagin patentirao je prvi svetski egzoskeletni aparat za pomoć pri kretanju 1890-ih, pri čemu je pasivni uređaj koristio energiju uskladištenu u vrećama sa komprimovanim gasom za pomoć pri kretanju. Nažalost, Iaginov sistem nikad nije prešao fazu dizajna. Ovu tehnologiju pisci naučne fantastike razmatraju najmanje od 1860-ih, kada je autor Edward S. Ellis zamislio ideju o parnoj mašini u obliku humanoida, koja bi se mogla koristiti za teroriziranje domorodaca na Divljem zapadu u romanu pod nazivom The Steam, čovek iz prerija.
Ideja o uvećanim vojnicima ponovo se pojavila u delu naučne fantastike 1959. godine objavljivanjem romana Roberta Heinleina Starship Troopers. Nova ruska oprema vojnika budućnosti Sotnik će naslediti postojeću opremu vojnika Ratnik i bit će vrlo male težine zbog upotrebe specijalnih materijala od kojih će se praviti. Biće prilagođena figuri vojnika tako da vojnik neće zapinjati svojom opremom okolinu prilikom svog kretanja. U balističkoj zaštiti će nadmašiti sve postojeće pancire. Kao osnova za pravljanje opreme treće generacije koristit će se polietilensko vlakno ultravisoke molekulske težine. U budućnosti oprema Sotnik će moći da zaustavi geler koji leti brzinom preko 900 km na čas, a takođe će ublažiti udarni impuls koji može povrediti unutrašnje organe, čak i da geler ne probije zaštitu. Trenutno se radi na razvoju specijalnih sredstava za ublažavanje udara kako bi se taj efekat eliminisao. Direktor vojne korporacije Rosteh, Bekan Ozdojev, navodi da nova oprema Sotnik će biti lakša, ergonomičnija, pouzdanija i tehnološki naprednija od opreme Ratnik. U opremu bi trebalo da se ugradi elementi veštačke inteligencije. Egzoskelet koji je trenutno u razvoju biće opremljen velikim brojem visokotehnoloških komponenata, koje će doprineti većoj ergonomiji ovog sistema. Pored egzoskeleta radi se na posebnoj protivminskoj obući, protivradarskoj uniformi i specijalnoj tkanini koja štiti vojnika od otkrivanja pomoću infracrvene svetlosti. Planirano je da ruske jedinice specijalne namene budu opremljene opremom Sotnik već od 2025. godine, a do 2030. godine celokupna ruska vojska. Oprema najnovije treće generacije Sotnik treba da zameni postojeću opremu Ratnik koja je trenutno u upotrebi u ruskoj armiji. Aktualna oprema Ratnik je prvi put testirana u borbenim uslovima u Siriji, gde je pokazala da je na nivou najboljih svetskih rešenja za opremu vojnika 21. veka. A da li je oprema srpskog vojnika budućnosti po programu VB10 na nivou svetskih rešenja za opremu vojnika budućnosti?